ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତୁମ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା କବିତାଟି ପଢ଼ିଥିଲେ ତାହାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆଗେ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହେବ। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଆସ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କବିତାରୁ ବାହାର କରି ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର କ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଦିନମଣି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଓ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଆମେ କବିତାରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ କହିଛି ଯେ ଦିନମଣି ବୋଲି ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି କ'ଣ ଦିନମଣି କହିଲେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝିବା। ତାହେଲେ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଲେଖିବା। ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ନିଜ ଆଲୋକରେ ଦିନରେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦିନମଣି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ ଦେଖ, ଆସ ଏଇ ରଜନୀ ରାଣୀ ଧରି କଳା ବେଶ, ଏ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାହେଲେ ରାତି ଆସିଲେ ରାତି ହେଲେ ଚାରିଆଡ଼ କଳା ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ରଜନୀ ରାଣୀ କଳା ବେଶ ଧରି ଆସେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦରେ ଘରକୁ ଫେରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହେଲେ ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଦିନ ସାରା
दिन सारा हल काम करी क्लांत हो जाइथिबा चाषी घरे टिके विश्राम नेबा पाई आनंदरे घर को फेरे। घ नंबर पिले देइछि प्रश्न खूब शीघ्र चारिआड अंधकार हो जाए कवितार केउ पदरे यह कुहा जाइछि। ताले कविताटी आमे पढ़ीचे मन रखिच ताहले एबे टिके आमे देखिबा कोथिरे कुहा जाइछि। देखो गोटे पद सेथिरे अछि तुम बही रे चाहू चाहू अंधकार घोटई गगन। ताले लिखिबा से पदटी को आमे एठी लिखिदबा चाहू चाहू घोटई गगन आबरई जलस्थल पर्वत कानन। यही पदटी आमे जानुछे कौन यही पदटी जना पड़ुछे जे खूब शीघ्र चारिआड अंधकार हो जाए। अच्छा एबे 1 नंबर प्रश्नटी को पिले देख राति समय रे गहल चहल शुभे नाही काहींकी दिन रे कठोर परिश्रम करिथिबा जीव माने विश्राम नेबा पाई राति रे सोई पड़ती। तेणु गहल चहल शुभे नाही। पिले 1 नंबर प्रश्नटी आमर उत्तर आमर सरी जाइछि। एबे 2 नंबर प्रश्न को देख पिले से निर्देश आमे पढ़िबा। आस कविताटी पढ़िबा क स्तंभर शब्द सहित ख स्तंभरे थिबा केउ शब्दर संपर्क अछि ताहाको जोड़ी खाली स्थान रे लिखिबा। ताहले आमे क स्तंभरे पिले देख देइछि आकुल जेझा धूली बाहुड़ई घोटई मुदई। ख स्तंभरे देइछि नयन अंतरे कलावेश बासे घरे गगन उड़ायन। ताले कहा सहित कहार संपर्क अच्छे आमे ताको जोड़िबा। आमे पढ़ीचे कवितारू आकुल अंतरे जेझा बासे धूली उड़ायन बाहुड़ई घरे घोटई गगन मुदई नयन। एबे ताले गोटिए आमर पिले ख स्तंभर रहिला कलावेश जोटा कि एथिरे कौनसी शब्द क स्तंभरे नाही जाहाकु कि आमे कलावेश सहित जोड़िबा। पिले तापरे कोन करिबा ना ताको जोड़ी कि एई खाली स्थान रे आमे लिखि दबा। ताले कोन लिखिबा प्रथमटा देछि आकुल अंतरे लिखिबा आकुल अंतरे जेझा बासे धूली उड़ायन बाहुड़ई घरे घोटई गगन आउ गोटिए रहिला मुदई नयन।
गोटे जगह पिले आमर घर फांका रहा जेहेतु आमर 6टी शब्द अच्छी क स्तंभ में 6टी शब्द ख स्तंभ आम जोड़िले तेणु आउ गोटे घर फांका रहा एठी किसी आउ लिखा ना। एबे पिले 3 नंबर को जीवा 3 नंबर निर्देशटी को पढ़ा तले केतोटी शब्द दि जाइए तार आगरे और पछरे खाली जगह रही कविता अनुसार धाड़ी गुड़िक पूरण करवा। ताले जो शब्द गुड़िक देती आम जो कविताटी पढ़ीचे से कवितार गोटे गोटे शब्द देती आम से शब्दर आगरे कौन रही पछरे कौन रही ताको आम जोड़िकी पद गुड़िक पूरण करवा। ताले कही दिनमणि ताले एठी आम लिखा अस्त हेले अस्त हेले दिनमणि हेला दिन शेष। तापरे गोरुपल पिले देछि देख गोरुपल पूर्व लिखाई जाउछंती जाउछंती गोरुपल गोठरू बाहुड़ी पर रही गोठरू बाहुड़ी। गीत गाई ताले गीत गाई पूर्व कौन लिखाई नाना रंगे नाना रंगे गीत गाई बाहुड़ई घरे। अच्छा जलस्थल पिले अच्छे ता पूर्वर कौन अच्छी ना आबरई आबरई जलस्थल पर्वत कानन। पिले ए भुवन देछि ता पूर्वर कौन अच्छी नाही आउ ए भुवने जीवन चहल। पिले 3 नंबर प्रश्नर उत्तर आम पाईगले। एबे जीवा 4 नंबर रे कौन देछि देखिबा। देख उड़ाईन दांडे एठारे उड़ाईन अर्थ उड़ाई एही भली आउ किछि शब्द आमे लेखिबा जोटा कि तुमर गोटे शब्द तुमको दे देछि जेमिति भसाईन भसाई आउ दे देछि आउ किछि देई नाही हमको आउ 4टी शब्द सही भलिया लिखिबा को पड़िबो। ताले आमे लिखि परिया पिले बसाईन बसाईन एठी कौन लिखिबा बसाई सेही परी हसाईन हसाई कंदाईन कंदाई खेलाईन खेलाई। ले भलिया तुम आहरी बहुत गुड़िए शब्द मध्य लिखिपर जमीती आम कहीपर कौन ना खुआईन खुआई देखाईन देखाई तुम्हें आहरी बहुत गुड़िए शब्द कर 4 नंबर पिले सरीगला। एबे 5 नंबर प्रश्नटी को देख ती अस्त हेला दिनमणि हेला दिन शेष एही पदर अर्थ बुझाइला भली चित्रटीए अंकन करवा। ताले पिले चित्रटी तुम्हें निजे अंकन करिवो एटा संध्या समय चित्र तथापि मु तुमको टिके देदेवी सूचना देख एमती करिपरिबा पहाड़र चित्रटीए करिबा आउ सूर्य को मध्य एठी अंकन करिपरिबा सूर्य अस्त हेउथिबार चित्रटी आम ये करिपरिबा। तुम्हें करिवो पिला माने मोर चित्र तो मते चित्र भल आसे नाही तथा तुमको खाली देखाई देवाई मु छोटियाटिए करदेली। आउ कौन हम ना पक्षी माने
ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବେ ତାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯେହେତୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦଳ ଦଳ ପକ୍ଷୀ ଏଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର ତୁମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନଈ ଯଦି ବୋହି ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ କରିପାରିବ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ତାହେଲେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ତୁମେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଟିଏ କରିବ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବ, ଯେଉଁଟା ପାହାଡ଼ ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତୁମେ ନିଜେ ଅଙ୍କନ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ପିଲେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଯାଇଛି ନା 5 ନମ୍ବର ସରିଗଲା। ଏବେ ପିଲା ଆମେ 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 6 ନମ୍ବରରେ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଆସ ମନରୁ କବିତାର ପଦ ପୂରଣ କରିବା। ତାହେଲେ ମନରୁ ପଦ ପୂରଣ କରିବା। ସେ ହେଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ଦେଖ ବୁଡ଼ିଲେଣି ରବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟିଏ ଦେଇଛି, କବିତାଟିଏ ଦେଇଛି ମନରୁ। ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରି କବିତାଟିକୁ ଲେଖିପାରିବା। ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ଦେଖ ବୁଡ଼ିଲେଣି ରବି, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ତାର ଛବି। ଆମେ କରିପାରିବା ଏଠି, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ତାର ଛବି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଉଇଁଲେ ଆକାଶେ, ଗପ ଶୁଣେ ମିକି ବସି, ଗପ ଶୁଣେ ମିକି ବସି ଆଇ ପାଶେ। ହେଲେ ଗୀତଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଇଛି, ତୁମେ ପଢ଼ିକି ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏବେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା। ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ତାର ଯେଉଁ ଦେଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ କବିତାରୁ ଖୋଜି ଆଣି ପାଖ ଘରେ ଲେଖିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଦିନମଣି। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଦିନମଣି। ରାତି ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମନେ ପକାଅ? ରଜନୀରାଣୀ। ସଞ୍ଜ ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ସନ୍ଧ୍ୟା। ଚଢ଼େଇ ପକ୍ଷୀ, ଏଇରାକୁ ପିଲେ କ'ଣ କହନ୍ତି କହିଲ? ତାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ପାହାଡ଼ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ପର୍ବତ। ପାଣି ପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଜଳ। ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି ଭୁବନ। ବଣ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି କାନନ। ପିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 7 ନମ୍ବରଟି ଦେଖ, ମନେ ରଖିବ ତୁମେ। ଏବେ 8 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଆକାଶ ଲୋହିତ ଦେଖାଯାଏ। ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରନ୍ତି, ଗୁରୁପଲ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ନିଦରୁ ଉଠନ୍ତି, ଚାଷୀ ବିଲକୁ ଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାଶରେ ତାରା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଦିଆଯାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ କୋଳାହଳ ଶୁଭୁଥାଏ। ଚାଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତ ଗାଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାକ୍ୟ ପିଲା ଦେଇଛି 8 ନମ୍ବରରେ। ତା ତଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ଦେଖ ସବୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମର ରହେ ଉପରେ ଥାଏ ପ୍ରଥମରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଉପରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ତା ଭିତରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା, ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି, ପିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର କଥା, ତେଣୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବା। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଲେଖିବା କଥା ତାକୁ ପିଲା ଠିକ୍ ମାରି ଦେଉଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମ ନିଜ ଖାତାରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। ପୂର୍ବ ଆକାଶ ଲୋହିତ ଦେଖାଯାଏ। ପୂର୍ବ ଆକାଶ ଲୋହିତ ପିଲେ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ, ଆକୁ ଲେଖିବା ନାହିଁ। ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ବସାକୁ ଫେରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେହେତୁ ବସାକୁ ଫେରନ୍ତି,
आमे ताकू लेखिबा ठीक संध्या सहित संपर्कित। गोरुपल घर को फेरती संध्या समय गोरु मैंने घर को फेरती तेणु ताहा ठीक एटा को लेखिबा। लोक मैंने निदरू उठती पिलाने लोक मैंने निदरू केतेबेले उठती सकाळू तेणु यह संध्या सहित संपर्कित नुहे। चाषी बिल को जाए सकाळू तेणु यह संध्या सहित संपर्कित नुहे को लेखिबा नहीं। धीरे धीरे आकाश रे तारा देखा जाती एटा पिले संध्या समय कथा। धीरे धीरे आकाश रे जेहेतु तारा देखा जाए तेणु एटा संध्या समय कथा ताकू लेखिबा। लोक मैंने निघोड़ निदरे शोई थांती एटा पिले राति कथा तेणु आमे पूरा राति हो गले लोक मैंने निदरे शुअंती तेणु एक लेखिबा नहीं। ठाकुरंक पाखरे दीप दि जाए संध्या समय दीप दि जाए तेणु लेखिबा। चारिआडे कोलाहल शुभु थाए संध्या समय कोलाहल प्राय शुभु न थाए लेखिबा नहीं। चाषी माने आनंद रे गीत गाई घर को फेरती यह मध्य संध्या समय कथा तेणु ताकू मध्य आमे लेखिबा। ताले जोतक वाक्य पिले ठीक चिन्ह मारिली सेटा संध्या सहित जेहेतु संपर्कित सेगुड़ी को तुम्हें तुम खातार लेखिदेव। एबे 9 नंबर पिले देइछि निज भाषा रे तल पदटीर अर्थ लेखिबा। रत्न दीपावली प्राय तारा कोटी कोटी जलुछंती आकाश रे कोई गोटी गोटी। ताले गीतटी आमर संध्या विषय आसी अछि तेणु निज भाषा रे आमे ताकू बुझेइके लेखिबा। लेखिबा एठी संध्या समय रे पिले 9 नंबर प्रश्नर उत्तर आमे लेखिले। संध्या समय आकाश रे कोटी कोटी तारा आकाश रे 2 थर लेखि हो जाइए तेणु आकाश रे गोटे आकाश रे आमे लेखिबा आ गोटे आकाश रे लेखिबा नहीं। संध्या समय आकाश रे कोटी कोटी तारा देखा जाउथांती जेपरी रत्नर दीप गुड़िए भली तारा माने आकाशर निजर उज्ज्वल आलोक देइथांती पृथ्वीर अंधकार किछि मात्रा रे दूर हो जाए। अच्छा एबे पिले 10 नंबर प्रश्नर उत्तर देख। संध्या हेले आमे कौन कौन करू आस लिखिबा। संध्या समय आमे कौन करि थाए ताको लिखिबा। ताले संध्या समय तुम्हें सब कौन करि थाओ आमे कौन करे
ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳୁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଥାଅ। ତେଣୁ ଲେଖିବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଆଉ ତୁମେ ତୁମର ଯାହା କରିଥାଅ ଘରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୁମେ ଲେଖିବ, ମନେ ପକାଇକି ତାକୁ ଲେଖିଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ପିଲା 10 ନମ୍ବର ଦେଲା ସରିଲା ପରେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ କିଛି ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ପଢ଼ିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତୁମ ଗାଁ ବା ସହରର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ଲେଖିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତୁମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଭାଗବତ ଘରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ାଯାଏ, ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବା। ଗାଁରେ ଭାଗବତ, ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ବିଷୟଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ସରିଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ବୁଝିବ ଏବଂ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାପତ୍ର ଯାହା ବି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଯାହା ବିଷୟ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।